Saudara, kalau kita memandang masa lalu kita, apa yang kita pikirkan? Bagaimana kita memandang masa lalu kita? Ketika kita memandang masa lalu kita, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Saudara, masa lalu itu banyak membentuk kehidupan kita. Tapi sebenarnya masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita. Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus, Kristus memperbaharui mereka dengan darahnya. Dan identitas mereka bukan berdasarkan masa lalu lagi. Tapi identitasnya ada di dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdiri dan kita buka Alkitab kita. Kejadian 50. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-26. Saudara, tema hari ini bagaimana kita menafsirkan masa lalu kita. Today we're gonna talk about how we interpret our past. Karena sering sekali, Because many times, tanpa kita sadari, without we even realize, kita lebih dikontrol oleh masa lalu we are more being controlled by our past daripada melihat masa depan. rather than looking at our future. Ada 3 hal yang kita mau pelajari secara sederhana hari ini. There are 3 things that we want to learn today. Yang pertama, saudara, The first one, jangan membiarkan masa lalu menuduh kamu. do not let the past accuse you. Kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-15. Let's look at verse 15. Dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf seakan dalam ketakutan, dalam kegentaran. We see that Joseph's brother are in fear and trembling. Karena orang tua yang mereka kasih meninggal. Because their beloved father just passed away. Ketika Yakub meninggal, mereka pikir bahwa Yusuf akan melakukan sesuatu yang jahat seperti apa yang sudah mereka lakukan. They thought that their brother Joseph will do the same thing that they did to him. Padahal, saudara, selama kurang lebih 20 tahun mereka hidup bersama dengan Yusuf di Mesir, Yusuf sudah memberikan segala sesuatu kepada mereka. Even though they have lived with Joseph for 20 years, Joseph had always taken care of them. Yusuf yang kasih makan. Joseph fed them. Baik mereka dan anak-anak mereka dan keturunan mereka. They and their children and their descendants. Tempat juga Yusuf yang sediakan. Place of living or houses, Joseph provided. Ini menunjukkan bahwa Yusuf tidak lagi mengingat akan masa lalu hidupnya, dalam artian tidak berpikir melakukan kejahatan kepada mereka. It showed us that Joseph didn't think about revenge or do something bad towards them. Yosef itu sudah mengampuni dan berusaha melupakan segala sesuatu. Joseph had forgiven them and forgave all their mistakes. Karena itu, saudara, kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-51, Let's read Genesis 41 verse 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Joseph named the firstborn Manasseh and said, God has made me forget all my hardship and my whole family. Saya sudah jelaskan, saudara, sebelumnya, I have explained before bahwa Tuhan yang benar-benar memelihara, menjaga hati Yusuf. that God was the one who take care or guard Joseph's heart, Supaya tidak menjadi sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. so that it doesn't become the same as those who have harmed him. Karena itu, saudaraku, That's why our brothers, kalau kita lihat bagian ini, if we look at this part, ketika Yusuf mendengar segala sesuatu yang mereka katakan, when Joseph heard what they said, apakah Yusuf marah? did Joseph became angry?
Dikatakan Alkitab, dia menangis. The Bible said he cried. Meskipun kalau kita lihat, kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, yang mereka katakan itu sebuah kebohongan. Even though what his brother said is a lie. Apakah saudara pernah baca ayat ini, ayat 16, ayat 17, di dalam bagian sebelumnya, di dalam kisah Yosef? If you look at verse 16 through 18, did Joseph really say that? Tidak ada, saudara. No, he didn't. Yakub tidak pernah berbicara tentang ayat 16-17. Jacob, their father never said those words. Karena itu kemungkinan besar, ini karena ketakutan, maka mereka pakai nama orang tua mereka, supaya mereka aman. So out of fear, the brothers said these words to Joseph. Saudaraku, sebenarnya Yusuf sudah berusaha melupakan masa lalunya. Joseph had tried to forget the Tapi past, ternyata saudara-saudaranya belum melupakannya. but the brothers hasn't forgotten. Dan mereka tidak melihat segala kebaikan yang sudah Yusuf lakukan. And they didn't see what the good things that Joseph had done to them. For them. Seakan-akan apa yang sudah Yusuf lakukan itu sesuatu yang tidak membuat hati mereka berubah. That what Joseph had done never changed their hearts. Saudara, coba kita lihat ke belakang akan kehidupan kita. Let's look back at our life. Terkadang kehidupan kita juga bernegosiasi dengan Tuhan. Sometimes we negotiate with God. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi saya. We know that Jesus had died for us. Kita tahu bahwa ketika kita mengaku dosa, maka kita diampuni. We know that when we confess our sin, we are Kita forgiven. tahu bahwa karya kematian dan kebangkitan Kristus menyelesaikan hukuman dosa. We know that Jesus' death and resurrection finished the job. Dan segala sesuatu yang Yesus lakukan, And everything that Jesus had done, satu kali untuk selama-lamanya, it's once and for all. itu sudah sangat melimpah untuk menyelesaikan dosa kita. It covers everything to forgive us. Tapi terkadang kita berpikir, But sometimes we think ketika kita melakukan satu kesalahan, when we do just one mistake atau banyak kesalahan, or many mistakes, kita bertanya apakah Yesus juga mati untuk hal ini? we ask ourselves, did Jesus die for this sin? Seakan kita dikuasai oleh segala sesuatu keraguan dalam diri kita. We are overpowered by our doubts. Padahal saudara, But brothers and sisters, kita tahu semua akan kebenaran. we know the truth. Kita tahu bahwa Yesus menghapus semuanya. We know that Jesus wiped away all our sins. Kita tahu bahwa Yesus melupakan apa yang di belakang kita supaya dia mau kita maju untuk melihat masa depan kita. That He forgets our past and wants us to move forward. Saudaraku, kita tidak mungkin mengalami perubahan kalau kita tidak benar-benar deal dengan masa lalu kita. We won't experience change if we don't deal with our past. Kita harus tahu We have to know bahwa kematian dan kebangkitan Kristus that Jesus' death and resurrection menyelesaikan dosa masa lalu. completes our past sins. Semenjak kita masih di dalam kandungan, Since we were in our mother's ketika womb, kita bertumbuh, when we are growing, ketika kita dewasa, when we are an adult, ketika kita menikah, when we got married, sampai hari ini. until today. Dan kematian dan kebangkitan Kristus menyelesaikan dosa sampai kita mati. That Jesus' death and resurrection forgive our sins Hanya until satu we kali die. untuk selama-lamanya. Only once and for all. Roma pasal 8 ayat 1 katakan, Romans chapter 8 verse 1 says, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Therefore there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Orang yang ada di dalam Kristus tidak boleh tertuduh dengan dosa masa lalu. Those who are in Christ cannot be accused of their past sins. Karena itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Because it's the work of the darkness. Untuk membuat kita terus-menerus meragukan karya Kristus. To make us doubt
Christ's work. Karena itu dikatakan Alkitab, That's why the Bible waktu says, Yesus mati di kayu salib, when Jesus died on the cross, sudah selesai. it is finished. Dan maut tidak ada kuasanya lagi And death has no power di dalam diri orang yang ada di dalam Kristus. inside those who are in Christ. Bagaimana kondisi atau bagaimana kita melihat masa lalu kita sampai hari ini? How do we see our past until today? Apakah kita yakin bahwa masa lalu kita sudah diselesaikan oleh Kristus atau belum? Are we convinced or sure that our past is completed by Kita tidak akan melangkah dalam pengharapan untuk masa yang akan datang di dalam Kristus kalau kita terus-menerus terikat oleh masa lalu akan kehidupan kita. We cannot move forward in Christ if we still bind it or bound by our past. Itu yang pertama, saudara. That's the first one. Yang kedua, Number two, bagaimana melihat campur tangan Allah tanpa mengecilkan rasa sakit. seeing God's hand without minimizing the pain. Kalau kita lihat, saudaraku, seringkali kita manusia terus-menerus berusaha menyembunyikan rasa sakit yang kita alami. Often as human, we try to hide our pain. Ketika bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat, When we meet our friends or brothers, sisters, kita hanya mau kelihatan semuanya baik-baik. we want them to see that we are okay. Seakan kita mau kelihatan kita nih manusia yang kuat. We want them to see us as strong people. Jangan sampai kelihatan sama orang bahwa kita manusia yang lemah. We don't want them to see that we are weak. Saudara, kalau kita baca ayat 19 dikatakan seperti ini. If we read verse 19, Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekahkan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." but Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You plan evil against me. God planned it for good, to bring about the present result, the survival of many people. Therefore, don't be afraid. I will take care of you and your children." And he comforted them and spoke kindly to them. Apakah Yosef menghibur mereka dengan berkata, "Yang kamu lakukan tidak apa-apa"? Did Joseph said, "Oh, everything you did was okay. "Oh, semua yang kamu lakukan saya sudah terima"? I accepted whatever you did to me." Tapi dikatakan di sini apa yang mereka lakukan? Apa? Sesuatu yang jahat. But Joseph clearly said that whatever they did was evil. Apa, saudara? Coba kita sama-sama katakan. Apa? What's the word? Jahat. Evil. Jadi Yusuf itu tidak seakan mengurangi rasa sakit yang sudah dialami bahwa memang mereka melakukan kejahatan. Joseph never demonized whatever they did to him. He said it was evil. Dia nggak berusaha menghibur mereka dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu fine. He didn't say that whatever they did to him was fine. Tidak, saudara. No. Tapi dia katakan, apa yang kamu lakukan memang sesuatu yang jahat. What they did was evil. Tapi tidak hanya sampai di situ. But that's not the end. Kamu bisa melakukannya untuk kejahatan. You did it for evil. Untuk menyakiti saya. To hurt me. Untuk menyatakan keburukan dalam hidup saya. To do evil or bad things to me. Untuk menggagalkan perjalanan hidup saya. To stop me from moving forward. Dan itu benar-benar menyakiti. And that really hurt me. Tapi semuanya itu diubah oleh Allah untuk dipakai demi kebaikan. But everything was changed by God to do good things for me. Saudara lihat, You see, hal yang dilakukan oleh manusia yang jahat, what evil things that human do, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan. God can use it for good. Bukan hanya untuk Yusuf, Not just for Joseph,
Tapi dikatakan Alkitab But the Bible said untuk memelihara satu bangsa yang besar. to take care of a big nation. Bahkan kalau kita lihat kisahnya bukan hanya satu bangsa. But if you see the story, it's not just one nation. Yosef dipakai untuk memelihara orang-orang Mesir. Joseph was used to take care of the Egyptians. Yosef dipakai untuk memelihara orang-orang yang datang mencari makan karena kelaparan yang terjadi. Joseph was used to take care of other nations too. Jadi kejahatan yang mereka lakukan Whatever evil they did, diubah oleh Tuhan. God changed it. Dan itu memang Allah yang rencanakan segala sesuatunya. And God planned all of those. Untuk melihat bagaimana Allah bekerja meskipun di tengah rasa sakit. So that we can see how God worked in the middle of the pain. Yusuf tidak mengecilkan rasa sakit yang sudah dialami. Joseph didn't demonize the pain. Yusuf tahu bahwa memang itu menyakitkan. Joseph know that it was painful. Tapi Allah pakai untuk keselamatan banyak orang. But God used it for the salvation or for many. Yusuf terbuka. Joseph was open. Dia nggak berusaha menyembunyikan sesuatu. He didn't try to hide Karena something memang dia sudah selesai dengan semuanya itu. because he was finished or completed about it. Saudara, terkadang kita berada di masa-masa yang sangat menyakitkan. Sometimes you are in the middle of something that's painful. Kita dengan mudah menafsirkan perjalanan hidup kita. We are so easily explain our life. Padahal ternyata But in fact, itu hanya satu bab dari perjalanan yang panjang. it's just one chapter of a long story. Ini sudah ke-9 khotbah tentang Yusuf. This is part 9 of the story of Joseph. Kita mulai bagaimana Yusuf dijahati oleh mereka, saudara-saudara. We started by how Joseph was hurt by his brothers. Apakah kisah Yusuf hanya sampai di situ? Is that where the story ended? Tidak. No. Setelah itu Yusuf menjadi budak di Mesir, di rumah Potifar. Then Joseph became a slave in Potiphar's house. Dia difitnah dengan apa yang dia tidak lakukan. He was slandered for something he didn't do. Apakah cerita Yusuf hanya sampai di situ? Is that where the story ended? No. No. Setelah itu dia masuk ke dalam penjara. And then next he was in prison. Apakah hidup Yusuf hanya sampai di penjara? Is that where his life ended? Tidak. No. Tapi terus menerus sampai Tuhan pakai dia menjadi penguasa di Mesir. But God still used him until he became a powerful ruler. Saudara, ketika kita merasa sakit, When we feel pain, ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang sulit, when we are in difficult conditions, kita harus latih diri kita. we have to train ourselves. Ini hanya satu bab dalam perjalanan hidup yang panjang. This is just one chapter of a long story. Ini bukan akhir dari kehidupan saya. This is not the end of my life. Ini bukan akhir dan bukan kegagalan dalam hidup keluarga saya. This is not the end or failure of Hanya my family. satu bab. Just one chapter. Karena itu Yusuf ceritanya ada dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50 sampai akhir. That's why Joseph's story encompassed chapter 37 to 50. Kita harus ingat, saudara, We have to remember, dalam setiap bab-bab kehidupan kita, in every chapter of our life, semuanya Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita. everything God used to Semakin form kuat us di dalam Dia, to be more stronger in Him, untuk dipakai bagi kemuliaannya. to be used for His glory. Dan Tuhan yang jaga hati. And God is the one who Kita guards nggak our mampu heart. jaga hati kita. We can guard our own heart, Tapi Tuhan punya tujuan yang indah. but God has a beautiful Karena itu, purpose. saudara-saudara, That's why our brothers, jangan pernah mengecilkan rasa sakit. don't try to minimize our pain. Kalau kita sakit, ungkapkan sama Tuhan. When we are in pain, talk to God. Kita punya saudara-saudara seiman di sini. We have brothers and sisters in Christ. Tanya sama Tuhan. Ask God.
Tuhan, kepada siapa saya bisa menceritakan masalah pergumulan saya dan ada orang yang bisa bersama-sama menanggungnya? Who can I talk to share this pain and share it with me? Itulah tujuan ada gereja. That's the purpose of the church. Itulah tujuan kita ada dalam satu persekutuan. That's why we have a fellowship. Kita bukan datang untuk saling menginjak satu dengan yang lain. We don't get together to step on each other. Tapi kita datang untuk mendorong orang lain sama-sama maju di dalam kekuatan Tuhan. But to encourage or push each other towards Christ. Terkadang kita ketika orang cerita sama kita, Sometimes when somebody shares something to us, mereka mungkin dalam pergumulan, they may be struggling. terkadang kita merasa, itu kan kecil. Sometimes we think that it's something small. Saudara, kenapa itu kecil? Why is it small? Karena pergumulan kita tidak sama dengan dia. Because our struggle is not the same as their struggle. Kita harus punya satu kepekaan hati. We have to be sensitive. Bahwa yang bagi kita kecil, That whatever feels small to us, bagi orang itu sesuatu yang berat. for that person it might be something heavy. Karena itu dikatakan bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang menangis. That's why it says, be joyful with those who are joyful and cry or with those who Bersyukur are kepada Tuhan kalau Tuhan mendorong seorang untuk menceritakan pergumulannya sama kita. Be thankful to God that somebody shares something with us. Karena itu kesempatan untuk kita mengaplikasikan kasih Kristus. Because that's a chance for us to show God's love. Jangan pernah menyimpan rasa sakit di dalam hidup kita. Don't keep pain in our life. Jangan pernah mengecilkannya. Do not ever minimize it. Kita harus selesai dengan Tuhan. Dan ada banyak orang yang Tuhan mau pakai untuk kita bisa selesai. We go to God and then help each other. Yang terakhir, saudaraku, And lastly, kesetiaan Allah dan keyakinan untuk masa depan. God's faithfulness and confidence for the future. Poin pertama saya sudah jelaskan bahwa stop dituduh oleh masa lalu. The first point was, don't be accused by our past. Poin kedua, jangan mengecilkan rasa sakit. Point number 2 was, do not minimize the pain. Ketika kita sudah belajar dua hal ini, After we learn those two things, maka kita akan mengerti poin ketiga. then we'll understand the third point. God's faithfulness and confidence for the future. Kita harus deal dulu dengan dua yang tadi. We have to deal with the first 2 points Baru kita melihat masa depan kita. before we look towards our future. Kita harus melihat masa lalu kita di dalam kasih setia Tuhan. We have to look at our past in God's faithfulness. Maka kita bisa meyakini bahwa masa depan kita ada di dalam tangan kasih setia Tuhan. Then we can be sure that our future in God's faithful hands. Ayat 22 sampai ayat 26 Let's look at verses bicara 20, tentang hal 26. ini. Saya mau baca ayatnya yang ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentulah Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Verses 24 to 25. Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will certainly come to your aid and bring you up from this land to the land he swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. So Joseph made the sons of Israel take an oath. When God comes to your aid, you must bring my bones up from here. Joseph died at the age of 110. They embalmed him and placed him in a coffin in Egypt. Yusuf akan mati. Joseph would die, Tetapi ada satu keyakinan akan masa depan but there's a certainty about the future yang dia sampaikan. that he shared. Dia tidak akan ada lagi di sana. He will no longer be there. Tetapi dia berikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan akan memelihara kamu But he told them that God will take care of di them masa depan. in the future. Ayat ini sangat jelas, saudaraku. This verse is really clear.
Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. That God will certainly come to your aid and bring you up from this land. Saudara, dari ayat ini sampai waktu bangsa Israel keluar, itu ada sekitar 300 tahun. So when Joseph said this, until the Israelites leave Egypt, it was 300 years. Tapi Yosef sudah katakan, But Joseph said it already. kamu pasti keluar dari tempat ini. You will certainly leave this land. Ini bukan tempat perjanjian. This is not the promised land. Allah yang akan bawa kamu ke sana. God will take you there. Saudara, kenapa Yusuf dengan yakin menyampaikan ini kepada mereka? How can Joseph so convincingly said that? Dia sudah lihat di masa lalu kasih setia Tuhan dalam hidupnya. He saw God's faithfulness in his past. Dan dia sudah lihat sampai waktu itu Tuhan tetap setia di dalam hidupnya. And God had been faithful up to that point. Karena itu dia mengatakan di masa depan Allah yang sama adalah Allah yang tetap setia. And he could say that in the future, the same God will take care of him. Allah yang tidak pernah berubah. The God who never change. Alkitab katakan Allah yang tegak dengan perjanjiannya. God who is always faithful. Yang tidak berubah-ubah seperti kita manusia. Who doesn't change like us. Saudaraku, karena itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Keluaran, If you look at the book of Exodus, mereka benar-benar melakukan apa yang Yusuf minta. they did what Joseph said. Apa yang Yusuf minta? What did Joseph ask of them? Tolong bawa tulang-tulang saya. Please take my bones with you. Kalau dipikir saudara, If you think about it, tinggal tulang. it's just the bones. Itu bisa membebani kita. It'll be a big burden for us. Tapi kalau kita tahu saudaraku, But if kita you- lihat Ibrani pasal 11 ayat 22. Let's read Hebrews 11 chapter 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. By faith, Joseph, as he was nearing the end of his life, mentioned the exodus of the Israelites and gave instructions concerning his bones. Dia mati di Mesir, He died in Egypt, tapi tulangnya mau dibawa ke sana. but the bones will be taken away from Egypt. Waktunya, tulangnya ada di peti itu sekitar 300 tahun. The bones stayed in the coffin for 300 years. Kenapa tulang-tulang Yusuf itu sangat penting? What's so important about his bones? Ketika orang Israel lihat tulangnya Yusuf, When the Israelites see Joseph's bones, mereka akan ingat apa yang Tuhan lakukan pada Yusuf. it'll remind them of what God had done for him. Mereka akan ingat kasih setia Tuhan. They will remember God's faithfulness. Mereka akan ingat apa yang Yusuf katakan. They will remember Joseph's word Bahwa mereka akan tidak akan tetap di Mesir. that they would not stay in Egypt. Mereka akan keluar. They will get out. Inilah iman. That's faith. Iman itu melihat ke depan. Faith looks towards the Meskipun future, belum kelihatan. even though we can't see it yet. Karena itu saudaraku, That's why, brothers and sisters, Keluaran 13 ayatnya yang ke-19 katakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Exodus 13:19 says, Moses took the bones of Joseph with him. Mereka bawa, saudara. They took the bones with them. Bukan hanya Musa yang melakukan. Not just Moses. Yosua 24 ayat 32. Joshua 24:32 says, Tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem. Joseph's bones, which the Israelites had brought up from Egypt, were buried at Shechem. Akhirnya mereka membawa dan menguburkan tulang Yusuf di tanah Kanaan. They took and buried Joseph's bones. Saudara lihat, You see, 9 minggu kita berbicara tentang hal ini. for 9 weeks we talk about this. Tapi kesimpulannya, But the conclusion is, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan. we see God's faithfulness Meskipun di tengah banyaknya sakit dan penderitaan yang dialami.
dia tetap setia. Even in the middle of pain, He's still faithful. Apa yang kita alami hari ini? What are we experiencing today? Segala perkara yang tidak mudah. Everything is not easy. Alkitab katakan, The Bible says kita dapat tanggung di dalam Dia we can carry it in Him yang memberikan kekuatan kepada kita. who gives us strength, Karena Dia Allah yang setia. because He is a faithful God. Meskipun di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Even in the midst of our unfaithfulness, Pada akhirnya saudara, in the end, masa lalu memang menyakiti kita. the past does hurt us, Namun jangan biarkan masa lalu terus menuduh kita. but do not let your past keep accusing you. Mari pandang pada kasih setia Tuhan. Let's look to God's faithfulness. Anugerahnya cukup bahkan melimpah. His grace is enough and it is even overflowing. Kalau Dia sudah menyerahkan nyawanya, He gave His own life. masa hanya untuk menuntun hidup kita, Dia diam dan tidak melakukannya. Do you think He would stay still with our lives? Hidupnya aja Dia kasih. He gave His own life for us. Masa hanya untuk menuntun hidup kita aja Dia nggak bisa. Don't you think He can guide us? Apakah Dia akan diam? Do you think He just stay Tidak. still? Allah No. tetap bekerja dalam setiap waktu. God's still working all the time. Karena itulah Kristus, kedatangan, penderitaan, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah jawaban akan kasih setia Allah yang luar biasa. The arrival, suffering, sacrifice, death, and resurrection of Jesus are the answers to God's faithful love that redeems, forgives, and set us free. Mari sama-sama saya mengajak kita semua berdiri. Let's all stand together. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Let's bow our heads. Mari kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Let's take a quiet moment. Mari kita lihat masa lalu kita. Let's look at our past. Coba kita ingat masa lalu apa yang masih menyakiti kita hari ini. What past does still hurts us? Dosa-dosa apa yang terus masih kita ingat sampai hari ini. What sin that we still remember? Dosa-dosa apa yang terus kita ingat dan mungkin kita berpikir, apakah Tuhan mau mengampuni saya? What sins that we think that God hasn't forgiven us? Hari ini saudaraku, Today, brothers and sisters, kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi. we want to come to Him personally. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus. No more judgment for those who are in Christ, Karena Kristus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. because Christ already took upon Him all those. Cara singkat, coba kita pikir, apa masa lalu kita yang masih menggentarkan, yang masih menuduh kita? What's in our past that still trembles us? Sehingga membuat kita gentar menghadapi masa lalu. That makes us tremble to remember. Saya berikan waktu bagi kita mengingat masa lalu kita yang kelam untuk kita selesaikan dengan Tuhan hari ini. Let's take a moment to remember those past.